Ta wanono PTG department ni chairman chong knao anaba joto bro sifuno sio abon ba PBTG department ni tuye je simo zorawo chini scheme tomorrow je saeknar en ba pandawo poila woni ni sni mu wai kheye abono saknar en ba pandawo kabo kutsaha skangthe nrao dara YouTube channel tomai social media nrao na pinia sniye no nrao na ta post songnai hiye je saman siang ba ta khapse na to ha skangthe ani mungkhe chondro je yang ya o phai yam kana khaksam phai ya o ani panji ke mol soi ke parakhe gorji along ya o matabari constituency ke gumatu tripurani ke TRP PTG doctor ni ke bo ang south by gumatu district level advisory committee to chairman ke borochin scheme mak matong skang ho okruin thamoro tomoro ta okruin tha ha ta at present no tomok mak mata bono sa je simo jaro sakna ren embo khaksamo joto jebo channel nai tomero no ni channel ni matam je nai to nai joto ta thong khuro chini bongso jati especially boss kimle blue ke han bo song tamba amba ye blue khyo je nu ngai no phonang sam chinse je ta wo je present scheme Chongsio Tripura wale 1984 85 no PTG PGP se chalo binya ke PTG jong phe to ke PBT jong tha ngang joto ta ko bongso joto sinai nai joto NGO joto social work joto ta ko bongso ku samasta no joto no te chati no sam ching chong ta ke specially government of India Bharat Sarkar state ni je sarkar 18টা রাজ্য চংসিও নাংকসিও যতনো ইনকে প্রায় 85-86টা চংদেনমা ব্রু সম্প্রদায় আবনসিও ত্রিপুরালে চংব্রু কেহা জাতি নামাইছে ও নর্থ ইস্ট চংকেনি চক জামাইছে নাগাল্যান্ড মণিপুর কেহা সম্প্রদায় তোমরা খুব সংকাও নক ইনকে চংসিও কামলে PTG ni দপ্তর ni চং কইমায়ো মুসুমায়ো অমতইমায়ো খাইলিমায়ো বাগানমায়ো আবো তো কাহাম কাও ইনকে তো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নাই হাজে 80-85-84 सन में जे चों स्कीम में मरुसिया चों मामी चिमरु जातिले मामी चोंदिन मात्र स्टेट ऑफ अपनाले मामी अपडेट नियम तो आबनो स्पेशली तो भारत सरकार माखिया पीएम जन्मन हिया क्या स्कीम लॉन्च किया अब पीएम जन्मन स्कीम ने बादबो मांगफिना हिमले एजुकेशन पर्पस नो डिस्काउंट बिया इलेक्ट्रिसिटी इनके महीना तोय इनके लामा इनके एजुकेशन पर्पस सबसे बेसी बो सरकार जरूरी है अब जरूरी मन सियो चोंसियो बां स्कीम 9टा चिनी दफ्तर तो प्राय 11टा आइटम तो चों केहा डिपार्टमेंट से चिनी सियो पा चोंजे मनुष्यनि नांगमो बेहा जाति नांगमो चिमब्रु अपना अब दफ्तर एटखा अब केहा डिपार्टमेंट हा अब बो पीबीटी से डिपार्टमेंट से खोइता दफ्तर खामो जो प्राय 9टा दफ्तर तो के बरो तांफो सामो एजुकेशन डिपार्टमेंट मजे एजुकेशन जे के म चिनि ब्रु पारावो निबा पंदावो लेखा नय पिसना लेखा स्नो निमा आबो माले ताव खाता बोले हाबा ला हादे ना ला एखाबो जे तोमो दफ्तर आबोले सामो ता हादे ना ता एखदे नांथामकाव सबचेस का जो एजुकेशन जो बसकां थाया इनके ताव चोंसियो ताइफा आं बसकां नो सामसो स्काले ओ पॉइंटाव जो विभिन्न स्कीम बदे माध्यमे तो समस्या अगमे ठीक है चोंगा बोले नांगो आर फतो चों जे नांगु तमनि थायो के चों शिक्षा के स्पेशली आं साउथ बे गुमतियो आइनि प्राय 11 থেকে 12টা ब्लॉक आं नायो साब्रुम भरतचंद्र नगर इनके निने করবো কম্পি বীরগঞ্জ অমরপুর মাতাবাড়ি বেলুনিয়া এরপরে করবো মেকাফুসি সামাইছে কিলাফো সামাইছে চিনি গ্রুপ কম জায়গা আবো জায়গাও চৌতাও স্পেশালি এডুকেশন পারপাসত মাখিয়া আং যারা গভর্নমেন্ট স্কুল খুইয়ে मिशनरी स्कूल तो जेरे एनजीओ तो इति थेम स्कूल तो आरो फां क्रुं फाम हॉस्टल गर्ल्स बॉयज एंड गर्ल्स इंक्लूडिंग बाउंड्री अब दिन के प्राय 50-55 करोड़ 5.5 कोटी माने 5 करोड़ नि समथिंग
chung abudin ma project bangma jaga ha abon khuye phono bangma jaga government school to chini specially Gomti district wa jeman bo para samono paharpur joro boys and girls hostel already riha ke ompi khub durgam elaka chung ara phokrung tham riha ke aboni khuye chung korbuk elaka riha Matabari put Julaivari ma jaga riha hachupara ma jaga put boro riha thik no ang pre ka song chomoke skangwa 2014-15 no ke ha chini bru para angke PBTG ni ke ha coaching center ba sorkhani skolo etas ba ICDS department no etas ke ye abo ke ha education chini bru para wo bisibak re wo bo gomotio no ngo akhe tre jaga bo dolai phuna angkhna o no dro phuna khna thaiya so ke abo 6 mas de 1 bosor de kha abudima le takle kri khade ang abodin ye state to honorable minister TRPTG chini minister sir director sir chini SLSC committee socket to sala akhilong ya ang south by gomotio total 48 crore sudu south by gomotio pani purpose abudin khen purpose angke central ke not by dolai unut koti tretre ro bo khoi ro le ungya de abudima project na pa stage song bol pa stage song aso abole janjan district level chairman kan sabole arim phok sain chomoke je bangma brule district level phonto chairman pho PTG ni boro tomo ada brule sia pho nongmayo abor nokhe breke ni ne tang song palung ya breke advice rin cho ake chini group sa bekar tong ne rona abo coaching ro mai se enke breke abdi mano sas count cho elat de nai siri mai mongke hamnai hi ni ai thio to record tong TMT school song abono south be gum tio tong abai already paper for record tong ke specially no to be কয়েকদিন কাউনে চংনো হা যে হায়ার এডুকেশন যারা নিনে বিএড বিটি খেনাই নার্সিং খেনাই ডিএলএড খেনাই যারা টিসিএস খেনাই টিপিএস খেনাই আইআরএস খেনাই বা ডক্টর খেনাই ব্রং নাং ফসিকনা নাং নি থ্রু না চ্যানেল মধ্যে না কয়েকটা পুষ্প খেয়া কে আং স্পেশালি মা সামকে বসে যে চিনি যারা গ্রুপ সারা পিপিটিজি যারা পিপিটিজি তোমরা আং রিকোয়েস্ট খেবো আবো অলরেডি target ni bayre no untha arpho chong jara মানে ওয়ান টাইম ফিনান্সিয়াল যারা জং রিমকে কাম হলে 25000 no dito যে চিনি তা উক্তা প্রজেক্ট হিমান থেকে জালা মেডিকেল কোর্স কেনেমা জং এট লিস্ট ব্রান 4 লাখ রিয়া ni nang স্পেশাল নার্সিং ব্রাং তো বসি থাম বসি ব্রই নাং থাম কোর্স পাইনি যে আবু ব্রাং ব্রনি রাং মাইনি স্পেশাল যারা গরিব সাই চিম পিবিটি জিনি সিয়া ফ যে বি নুখং চাকরি বাকরি করুং তো মা সিয়া ফ জং ব্রান ফ বদিকে 4 থেকে 3 লাখ রলে চং দিয়া মানি যে যারা নার্সিং খেনে রাও যারা ডিএলএড খেনে রাও বদিকে খেনে রাও ফ জং আবদিন মা দিতো kaksa bari ke